परसों बारिश हुई, तेज हवा चली, चेयरमैन पीटीआई जिस सेल में थे उसका छत टीन का बना हुआ था, वो टीन गिर गई और सारा रात भर पानी उसके सेल में गिरता रहा। जो मैट्रेस थी वो पूरी पानी में डूब गई थी और चेयरमैन पीटीआई रात को नींद नहीं कर सके। चेयरमैन पीटीआई की आज मोहतरम चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में 9 मुकदमात थे, जिसमें शेख सुहेल साहब एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद की सेशन डिवीजन में 7 प्री अरेस्ट बेल चेयरमैन पीटीआई के जेल में नजरबंद होने की वजह से अदम पैरवी पे खारिज कर दी थी, जिसके अगेंस्ट फौजदारी निगरानी हमने दायर की थी, जिसपे आज समाअत हुई। और फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने ये होल्ड किया कि चूंकि इसमें चंद केसेस जो हैं वो टेररिज्म से रिलेटेड है, जो डिवीजन बेंच के सामने लगे हैं, तो लिहाजा जो फैसला डिवीजन बेंच का होगा वही सिंगल बेंच में फॉलो होगा। आज ही चीफ जस्टिस साहब के सामने मैंने साइफर केस में जो लॉ मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने मुकदमे की समाअत इस्लामाबाद से अटक जेल मुंतकिल करने का हुक्म किया है और जिसको मैंने चैलेंज किया था, उस पे दलाइल जुज़वी तौर पे हुए। अदालत के सामने मेरा इस्तिदलाल था कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत वजारत कानून या कोई एनओसी दे सकती है या वेन्यू के चेंज करके दूसरे सूबे में ट्रायल के अहकामात सादिर कर सकती है। मैंने बार बार कहा कि जो प्रोसिक्यूटर साहिबान 3 प्रोसिक्यूटर एफआईए ने एंगेज किए हैं, बड़े नामी गिरामी वकील हैं, मैंने कहा कोई एक कानून का हवाला दे दें, अगर नहीं है तो फिर जो है इसमें अदालत अदालत जो है इसमें हुक्म इम्तनाई जो है सादिर कर दे। ताहम अदालत ने यूं हुक्म किया है कि जो अबुल असनाद साहब की अदालत में जमानत जो पेंडिंग है और जिसका उन्होंने इस रिट का हवाला देते हुए कोई तनाज़ा बनाने की कोशिश की थी, फाजिल चीफ साहब ने आज हुक्म किया है कि इस रिट के हवाले से कोई अदालत प्रेजुडिस नहीं होगी और बेल पिटीशन का जो है इंडिपेंडेंट फैसला करेगी। 12 तारीख के लिए वकील सरकार और इस्तिगासे के प्रोसिक्यूटर की तरफ से इस्तदा पे कार्रवाई मुलतवी हो गई है। आज ही अडियाला जेल से अटक जेल में तोशाखाना केस में रखे जाने के खिलाफ मैंने रिट दायर की थी, उस पर भी समाअत हुई। इस पे जुज़वी समाअत पहले हो चुकी थी और आज अदालत ने मुकम्मल बात समाअत की। इस रिट की पेंडेंसी के दौरान चेयरमैन पीटीआई की जो सज़ा थी वो मुअत्तल हो गई, तो लिहाजा उसका जेल में स्टेटस जो था वो कन्विक्ट या कैदी के बजाय अंडर ट्रायल प्रिजनर का हो गया है और इसीलिए जेल के जो रूल्स हैं वो उस पे अब अंडर ट्रायल प्रिजनर के रूल का इतलाक होता है। रूल 225 में 2018 में तरमीम की गई, जिसकी रूह से 3 क्लासेस बनाई गई। इसमें एक पॉलिटिकल क्लास है, चेयरमैन पीटीआई पॉलिटिकल क्लास में फाल करते हैं। परसों बारिश हुई, तेज हवा चली, चेयरमैन पीटीआई जिस सेल में थे उसका छत टीन का बना हुआ था, वो टीन गिर गई और सारा रात भर पानी उसके सेल में गिरता रहा। जो मैट्रेस थी वो पूरी पानी में डूब गई थी और चेयरमैन पीटीआई रात को नींद नहीं कर सके। आज अदालत को मैंने ये बताया कि अडियाला जैसी जेल जो पाकिस्तान में 4थे नंबर पे एक एडमिनिस्ट्रेटिवली और इनमेट के हवाले से सबसे बड़ी जेल है, सबसे सिक्योर्ड जेल है, जिसमें ए बी और पॉलिटिकल क्लास की फैसिलिटीज हैं, जिसमें अपना अस्पताल है, जिसमें डॉक्टर्स हैं। चूंकि ये फैसिलिटीज चेयरमैन पीटीआई को डिनाई करनी है, तो इस वजह से सिक्योरिटी का बहाना बना के अटक जेल जो है वहाँ पे उनको रखा गया है। इस पे विलाग किया था समी इब्राहिम ने कि जी बहुत सारे नामालूम उस जेल में ठहरे हुए हैं, तो लिहाजा खान की जिंदगी को जो है शदीद खतरात लाक हैं और इस वजह से चेयरमैन पीटीआई को जो है फौरन से पेशतर अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म सादिर किया जाए। अदालत ने दोनों तरफेन की बात सुनने के बाद मुकदमे में हुक्म रिजर्व कर लिया है। उम्मीद है 1-2 अयाम में ये फैसला आ जाएगा। आज ही
آنریبل جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی کی طرف سے جو کیسز 3 MP کے میں نے چیلنج کیے تھے اس پہ سماعت ہوئی. بابر اعوان صاحب بھی موجود تھے. آج کی سماعت کا خلاصہ یہ ہے کہ آج یہ انکشاف ہوا کہ اسلام آباد کی حکومت یعنی جو گورنمنٹ ہے اسلام آباد کی جو چیف کمشنر کے نام سے عموماً جانی جاتی ہے، یہ 1980 میں اس وقت کے مارشل ایڈمنسٹریٹر جو ڈکٹیٹر تھے ضیاء الحق صاحب، انہوں نے ایک حکم نامہ صادر کیا تھا اور ایک چیف کمشنر کو کچھ اختیارات دیے تھے. لیکن بعد میں آئین میں تبدیلیاں ہوتی گئی اور اب جو ہیں اسلام آباد کے تمام ایگزیکٹو، انتظامی اور لیجسلیٹو معاملات وفاقی حکومت کے پاس ہیں. تو لہذا آج یہ انکشاف ہوا کہ جو AMPO کے تحت جو احکامات ڈپٹی کمشنر صادر کر رہا ہے وہ قانون 1965 میں بنا تھا جب اسلام آباد بنا ہی نہیں تھا، نہ اسلام آباد کا کوئی انتظامی ڈھانچہ تھا، نہ کوئی اسلام آباد کا ڈپٹی کمشنر تھا، نہ کوئی ضلع تھا. تو لہذا یہ اختیارات کب DC اسلام آباد کو کس نے تفویض کیے، اس کا جواب ڈپٹی کمشنر اور چیف کمشنر اسلام آباد آج عدالت میں نہ بتا سکے. اس پر عدالت نے حیرانگی کا اظہار کیا، اٹارنی جنرل کو نوٹس دیا ہے، امائکس کیوری مقرر کیے ہیں اور ڈپٹی کمشنر کے خود ساختہ اختیارات 3 MPO کے تحت پابندی لگا دی ہے کہ اب وہ اسلام آباد میں کسی بھی شہری کے خلاف، کسی بھی آدمی کے خلاف 3 MPO کے تحت اختیارات ایکسرسائز نہیں کرے گا. اور ساتھ ہی چیف کمشنر پہ قدغن لگا دیے کہ وہ اب کوئی اختیارات تفویض بھی نہیں کرے گا. آج ہی میں نے عدالت کو یہ بھی بتایا، جس پہ عدالت نے جو ہے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ شاندانہ گلزار کے موبائل ابھی تک واپس نہیں کیے گئے ہیں، جس پہ SSP آپریشن نے کہا کہ میں جلد ہی ان کی واپسی کے احکامات جاری کر دوں گا. جی کوئی سوال ہے تو میں آتا ہوں. عمران صاحب، آپ کو عمران خان کے ساتھ ملنے کی اجازت؟ جی مجھے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے بہت سارے لوگ رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں. آج میں نے چیف جسٹس صاحب کو آگاہ کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، حکام موجود ہیں، ان کو ہدایت دے. تو چیف صاحب نے وکیل سرکار کو ہدایت کی ہے کہ میری ملاقات کل کے لیے فیسیلیٹیٹ کرا دیں. میں ان سے رابطہ کروں گا. اس کے بعد جو ہے کل میرا ارادہ ہے چیئرمین PTI سے ملاقات کرنا. میں کارروائی آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج یہی نکتہ میں نے عدالت کو گوشتگزار کیا، ہائی کورٹ کو، کہ جو یہ ریٹ ہے، ریٹ کی پینڈنسی کے ساتھ ٹرائل کورٹ کا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. عدالت نے اسے اتفاق کرتے ہوئے اس کو منع کر دیا ہے کہ یہ ریٹ کی پینڈنسی جو ہے اس کے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اپنی بیل کی پٹیشن ڈیسائیڈ کر دیں.